Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Gina Kamila. You can call me Gina. Okay, here I will explain the material about English business abbreviation. Number one, what is business English? In general, business English is a form of English special suited to international trades, commerce, and finance. As such, business English is taken for English typical used in, for example. Nah, bahasa Inggris ini adalah bentuk bahasa Inggris yang secara khusus cocok untuk perdagangan dan keuangan internasional. Dengan demikian, bahasa Inggris ini pun adalah jenis bahasa Inggris yang biasanya digunakan seperti meetings, sales presentation, negotiation, business correspondence, business reports, and executive summaries. Learning business English help you develop your language and interpersonal skills. In the end, it will help you to express and represent yourself adequately in front of other. Belajar bahasa Inggris ini bisa membantu kita untuk mengembangkan keterampilan bahasa dan interpersonal kita. Pada akhirnya, ini akan membantu kita untuk mengapresiasikan dan mewakili diri kita secara memadai di depan orang lain. Nah, example business name transaction ini notes, capital, factory, barter, and money. Selanjutnya, why is it important today? Business English is normally seen as a specialist within teaching and learning English and from part of English for specific purposes. It is studied by many non-native English speakers who wish to do business with English-speaking countries or with non-English-speaking countries using English as a language friends. Nah, belajar bahasa Inggris ini bisa dilihat sebagai spesialisasi dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Inggris dan merupakan bagian dari bahasa Inggris untuk keperluan khusus. Nah, hal ini dipelajari oleh banyak penutur bahasa Inggris non-pribumi yang ingin melakukan bisnis dengan negara berbahasa Inggris. Next, in this situation, business English is what one is required in order to join, communicate, and compete in the international market. Nah, dalam situasi seperti ini, bahasa Inggris bisnis ini sangat dibutuhkan untuk dapat bergabung, berkomunikasi, dan bersaing di pasar internasional. Next, difference between English for business and general English. They both require the development of core skills in speaking, fluent reading, writing, listening, and the application of linguistic principles. And of course, it needs plenty of hard work. It is important. Di sini keduanya membutuhkan pengembangan keterampilan inti dalam berbicara lancar, membaca, menulis, mendengarkan, dan menerapkan prinsip-prinsip linguistik, dan tentu saja membutuhkan banyak kerja keras. Nah, business English is more focused on particular vocabulary topics and skills that are applicable to the
please and enable you to communicate accurately. Nah, bahasa Inggris bisnis ini lebih fokus pada kosakata, topik, dan keterampilan tertentu yang dapat diterapkan di tempat kerja dan memungkinkan kita untuk berkomunikasi secara akurat. Next, example English abbreviation. Number 1, CEO, Chief Executive Officer. Number 2, COB, Close of Business. Number 3, BAU, Business as well. Number 4, FIFO, First In, First Out. And number 5, APS, Earning per Share. That's my explanation about the English business abbreviation material. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.